দুইটা দিবেন ছোট করতে এইটা পেঁয়াজটা খেলে নাই এটা ভাই না কোনটা চিকেন ফিঙ্গার চিকেন ফিঙ্গার চিকেন ফিঙ্গার দিয়ে পপল মটন চপ ভাই না কেতে আছে মটন চপ 30 টাকা 30 পপল মটন চপ মটন আর মটনটা এইটা কি মজিটা এইটা মটনটা আর এই যে এইটা কটলেট এটা কম পড়ছে ভাই এটা ভাই চিকেন পকোড়া পকোড়াটা হ্যাঁ প্রাইস কেতে আছে ভাই এটা ভাই হাফ প্লেট 60 টাকা ফুল প্লেট 120 টাকা प्रॉन पकोड़ा यार प्राइस केते अछि এটা হাফ প্লেট 100 টাকা 100 अब एटा এটা পিস পকোড়া ভেটকি মাছ এটা বেকটি পকোড়া এটা কেতে হাফ প্লেট 5 পিস 100 টাকা अब এটা এটা পুরানি মাছ বড় পুরানি পিস এই एटा पीस 70 টাকা 80 টাকা সাইজ দেখি রହୁଛି ଆଉ এটা কম পড়িব ভাই এটা চিকেন স্টিক চিকেন স্টিক টা এটা কেতে প্রাইস এটা 30 টাকা রହୁଛି কোটে পিস ଆସିବନି ପକୋଡ଼ା ଫୁଲ ରଖ ପେପର ପେପର କାଟନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆରମ୍ଭ କେତେବେଳେ ହେଉଛି 5:30 ବେଳୁ ଭାଇ ଖୋଲା ହେଉଛି ରାତି 10:30 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋମବାର ବନ୍ଦ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ହେଉଛି ଖାଲି ସୋମବାରଟା ବନ୍ଦ ଖାଲି ସୋମବାର ବନ୍ଦ ମଟନ୍ ଚପ୍ ନାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲି ମଟନ୍ ଚପ୍ ନେଲେନି କହିଲେ 4ଟା 8ଟା 16ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭାଇ କାଲି ଚିକେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଜି ହେଇନି କାଲି ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି କରୁଛ ଚିକେନ୍ ସମୋସା ନମ୍ବରଟା ନେବେ ନମ୍ବରଟା ପକେଇଦେବେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଭାଇ କେତେ ଅଛି ପ୍ଲେଟ୍ 30 ଟଙ୍କା 2 ପିସ୍ ଆସିବ 30 ଟଙ୍କା